friends ong sini total job notification sini junior physical instructor post ni mong ke friends ong among ka ke sini permanent job friends ong o jaga total vacancy tongnai 301 ta tongnai 301 friends ong o jaga reservation SC ni bagi 35 ST ni bagi 18 और for unreserved 248 friends ong jaga puila 5 year jorate je rule tongmani tabuk 16,050 টাকা খালাইনাই ফিক্স পে তাই অর্থ দিয়ে রক্ত তংনাই ফ্রেন্ডস সং নংহা কাই 5 বছর পর রেগুলার কিন্তু নং রেগুলার বেতন মাননাই ইনকে ফ্রেন্ডস সং ও জায়গা আং কাইসা সানাম সুঙ্গো অমং কাংকে রিজার্ভেশন রুল ফলো খাইজাগলিয়া না হানি মাহনো অমটো सोंखानाय रगो कैबिनेट जे न्यूज ब्रीफिंग गो सोंनोखा न्यू पोस्ट क्रिएशन हिसे सोंआपुर सामने नगो इनके ओ जागो रिक्रुटमेंट रुल फलो खाइनांगमोनि ओ जागो प्राय रुल फलो खाइके 93 हाय एसटी नि वैकेंसी तंग नांगमोनि इतान बाय खाली आबो बरं साइमोने फ्रेंड्स इनके तबखे जतन ओ जागो नरक ओ जागो से टारगेट नांनाय अनरिजर्व 248 टाव नरक एसटी कैंडिडेट होनो नरक ओ जागो टारगेट रेडी नरकनि रिटेन नरकनि परफॉर्मेंस मार्क हाम केरि खालाय डिफरेंस इनके फ्रेंड्स नरक ओ जागो एप्लाई खाइना निंकांके जों 10 तारिख फेब्रुवारी निसिमि थिनि 10 तारिख मार्च जरा नरक एप्लाई खाइमाननाय 11टा AM निसिमि 8टा PM जरा नरक जमा रिमाननाय फ्रेंड्स अमंक नरक डाइरेक्ट थांगिसे जमा रानाय ऑफिस अमंक ऑफलाइन फ्रेंड्स नरक बजागा मारनाय नायदि ओ जागो जाजार डिस्ट्रिक्ट वेस्ट त्रिपुरा निंकांके तो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट यस ऑफिस दंगो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट ऑफिस दंगो बादरघाटो आरपर सिवाइजला निंके बिश्रामगंजो येस नि ऑफिस दंगो आरपरे गोमती निंकांके तो उदयपुर ऑफिस आरपरे साउथ त्रिपुरा निंकांके बिलोनियाव ऑफिस दंगो आरपरे खवा डिस्ट्रिक्ट निंकांके खवा ऑफिस आरपरे दलाइनिबो दंगो आम्बासाव आरपरे उनकोटी डिस्ट्रिक्ट निंकांके कैलाशहर आरपरे नर्थ त्रिपुरा निंके धर्मनगर ऑफिस जे यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट नि ऑफिस दंगो जार डिस्ट्रिक्ट सदर फ्रेंड्स अमल शुरू डायरेक्ट सिमिसे बरक एक्सेप्ट खालायनाय तै कोनो इमेल तै पोस्ट तै कोरियर तै कोनो एक्सेप्ट खालाया बरक इनके फ्रेंड्स नरक जत डिटेल्स नाय तंग भिडियो फायसा आं नरक पुरा सानाय बाके एप्लाई खायनाय बर बसक ताम मा खालायनाय नरक अब्रा आं जत डिटेल्स सावना फ्रेंड्स अरो रिक्रुटमेंट मेथड गांके पुइला बरक फिजिकल फिटनेस टेस्ट नानाय नंग खेला खायरनाय आरपरे रिटन एग्जाम नानाय 2 घंटानि 2 आवर्स नि 85 मार्क नि आरपरे 15 मार्क नि इंटरव्यू नानाय जदि अरो नों आस्ते आस्ते क्वालिफाइड नि थांखांके पुइला फिजिकल फिटनेस तो नों क्वालिफाइड नांनाय आरपरे आरो क्वालिफाइड नि नों रिटन एग्जाम मारनाय रिटन एग्जाम क्वालिफाइड नि नों लास्टआव बाइबा बा इंटरव्यू मारनाय नों फ्रेंड्स एज लिमिट दंनाय ओ जागा 18 निसिम 40 एससी एसटी गांके 45 जरातै नरक रिमाननाय आरपरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेंड्स नरक नां डाइरेक्ट बाबो सानाय नरक मादिं पास खांके नरक खेला जे कुनु थंजाक जे कुनु खेला थंजाक खेलानि लिस्ट दंगो आ खेलानि लिस्ट बा आं नरक फनगानो आ जागाव नरक नेशनल मीट बा स्टेट मीट नि सर्टिफिकेट नांनाय नरक नेशनल लेवल नि जे कुनु खेलाव नरक पार्टिसिपेट खायजाक बा मेडल मानजाक पार्टिसिपेट खायजाक नरक ओ जागा एप्लाई खायमानाय नेशनल लेवल नि सर्टिफिकेट मानजाक नांनाय आरपरे स्टेट लेवल नि जे कुनु सर्टिफिकेट मानजाक नांनाय जे कुनु कायसा फ्रेंड्स स्टेट लेवल बा नेशनल लेवल मीट खायजाक नांगोन नरक अजागो एप्लाई खायमाननाय त्रिपुरानि कैंडिडेट नांनाय पीआरटीसी दं नांनाय नंनि आरपरे फ्रेंड्स अजागो नरक रिटन एग्जाम जदि नरक फिटनेस टेस्ट क्वालिफाइड नांके रिटन एग्जाम बागै अजागो सिलेबास दंगो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नाय बेवनो 85 मार्क नि इंग्लिश टाइप बेंगली बाय अजागो क्वेश्चन दंनाय इंग्लिश टाइप बेंगली बाय क्वेश्चन दंनाय सिलेबास अरो सिनी गेम बा स्पोर्ट नतुइनाय सिनी अरो जनरल रुल्स अमहायर नतुइनाय 60 मार्क नि आरपरे सिनी जनरल नॉलेज बाय करंट अफेयर्स बेस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट गेम बाय स्पोर्ट नतुइनाय सिमी ओ जागो जेके ताय करंट अफेयर होयनाय ताय अरो जे गेम बा स्पोर्ट नि नतुइनाय ओ जागा जे बंनि कयटा तंगो रुल्स अबरंग नतुइनाय बर अबबो फायनाय नंगे इंटरव्यू तो 15 मार्क नि अजाग नरक गोबां एक्सिपमेंट खायजाक नगे एक्स्ट्रा मार्क नरक अरो जंनाय इंटरनेशनल मेडल होल्डर्स नरक अजागो 7 मार्क जंनाय ग्रेस आरो पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल गेम पार्टिसिपेट खायजाक नगे नरक अजागो इंटरनेशनल गेम 6 मार्क एक्स्ट्रा मारनाय आरो नेशनल मेडल होल्डर
national level holder nung medal manjak ke 5 mark extra grace manne national participant khakan ke nung 4 mark state level medal holder ke 2 mark mannai friends ong borok o jago minimum andi jabrok ke 35 apore ST SC rok ke 30 কিন্তু o jago 35 bang ke qualified nai am haya nung joto sak gobang mannai asungno nini bagai chance tongnai merit system se fainai friends ong nung oro 30 no manai ke chance tongnai merit system se fainai friends ong nung oro 30 no manai ke to jara 30 manai borok se manai kokso minimum chong puila borok physical fitness একটা ভ্যাকেন্সি বাগে বড় পাঁচজন কোয়ালিফাইড নাই আর পরে রিটেন এক্সাম বড় দুইটা পোস্ট বাগে আটজন বড় কোয়ালিফাইড নাই মানে একটা পোস্ট বাগে চারজন কোয়ালিফাইড নাই রিটেন এক্সাম বড় প্রায় বাকি ইন্টারভিউ চারজন আমার একটা পোস্ট বাগে এক আজাগা ফাইনাল মেরিট লিস্ট নাই ইনি ইন্টারভিউ রিটেন এক্সাম ফিজিক্যাল ফিটনেস কোয়ালিফাইড থাকে মেরিট লিস্ট নাই যত মার নরনো ozago merit list nongkhonaita merit list nai to mar hoine norno ozago merit list nongkhonaita friends sini physical fitness tongai ozago standing boot jump nitongo in minute sa ozago friends salata buri alada tongoro 2 second ba 1.2 second ma kita jak busumana orman salia te maxing nai 7 runs amhar tongo te ben ni sit up tongo amrok makaleta normal nanya di friends sini khela ojago approve list tongo national level by olympic association level ojago pray sini 33 tongo tonga tongni judo hoite volleyball hoite handball hoite jotono tongo tennis amhar shooting amhar jotono tongo ojago friends sini je state level sport council by state level ni tongo pray 34 game tongo noro obo nanya di angoni je notification link description na dai form link ba no bi description no dai inga form ba fill up kaina oro masana dai no kom na ba no sawan na dai ni no besa friends obo ke form no bi description na form inga no oro application no photo thedi আর পরে friends oro opportunity ne post ni junior physical instructor ne application for the post আর পরে block letter by minimum city name of applicant apor father name ba husband nini document nini id proof nini husband nini father name mother name qualification bese oro major pass 12 pass ta BA pass ta je kono no oro didi nini academic qualification mas oro name of boot major pass bobuto তারপরে examination pass major pass ke major pass di boyar rezak ke yasmir di man biasa ke mar musman ka ojago ini professional in sport ni course khajal ke no ojago re mano certificate ke ar pore no examen ini sport ni examen khaben tam man ka or no jaga ka ke details hobe singo je ang sama tam examen ka ke busumar manai mane aje abuna nai no ojago di man to ke no ojago permanent address ni village post PS district or dai pin number ni nor ojago ni address city present by Sam Hanger আর for date of birth ni nor S busung katabu date of birth ko অনুযায়ী আর পরে হর মেল দা ফ্যামিলি ডি আর পরে SC ST দা আমর দিয়া যাগো না nationality Indian apor religion India Christian da Buddhist da mor di contact number mobile number di email ID di daro friends email ID discussion di sunje je kono samoy nini phone number keman tha ke email ID to save tong nai somoy no ingin kaise kasale ni olo je kono nini data non kan nini kasale ni save to apor nini musidi olo father name ba nini ko je kono husband ni kana se je ko je nini tongmani ঘর ডেট চেতিনো জমা জাতন ডেট দি আর পরে নি সিগনেচার অর্ডার দি কিন্তু ডকুমেন্ট আমরা মানে ডিফারেন্স অফ সেল অ্যাটেস্টেড ফটো কপি নর যত ডকুমেন্ট জেরোসন নরনি সিগনেচার দি সেল অ্যাটেস্টেড
Arpore S proof norong maidumni admit card ba birth certificate norong ojak ready S proof jar maidumni admit ti problem ngi to maidumni admit no solvo arpore bibhinno NYS রকমের birth certificate ওখানে ready arpore valid employment access card norong employment card ready marksheet norong jo to maidumni 12 nor graduation jo to maidumni norong ready final marksheet arpore degree ba diploma marksheet or satongo sport certificate ready or jagonor arpore PTC ready arpore caste certificate ST certificate ready norong valid physical handicap norong to physical handicap norong age अलग physical handicap rubo or certificate removal और कपड़े एक सर्विसमैन ऑफ से नीनी लगी कॉपी नीनी आईडी कॉपी माने जे कोनो आईडी सब फैमिली एक सर्विसमैन पुश होगा और तीनटा कॉपी फोटो पासपोर्ट साइज যদি নরক পূজা কেমন পরে নটা তিনটা yang সাইটো বিনা ক্লিয়ারিটি ইংরেজি নরক জেপুর নরক ইন্টারভিউ ওয়ালা আপলোড ডকুমেন্ট অরিজিনাল মাতালাম নিতা এবার ফ্রেন্ডস আসলে